रज संक्रांति दिन जदि घरर नारी ब्रह्म मुहूर्त उठी निज मुख्य द्वार एही दुईटी काम कर दियंती ता घरे केबे भी अन्न एवं धनर अभाव रहिब नाही। वर्ष सारा धनर वर्षा हब। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, प्रत्येक दिनर एक महत्व रही। जदि आपण माने एही कार्य कर दियंती रज संक्रांतिर ठीक ब्रह्म मुहूर्त रे आपणक घर केबे भी अभाव रहिबो नाही। वर्ष सारा आपणक घर को नुआ नुआ जिनस आसुथबो। माँ लक्ष्मीकर कृपा आपणक ऊपर रहिथिबो। एहार एक पौराणिक मान्यता भी अछि। जदि आपण माने एही काम कर दियंती तेबे आपणकर जीवन रे केबे भी गरीबी समस्या आसीबो नाही। एही कामटी आपण निज घरे निश्चय करंतु। एही कामटी प्रत्येक विवाहिता महिला करिबा निहाती आवश्यक अटे। जदि घरे वर्ष सारा आपण माँ लक्ष्मीकर कृपा पाइबा पई चाहुचंती केवल गोटे काम, ना आपणकर कोनोसी टंका खर्च हबो ना आपणकर समय नष्ट हबो। एही दुईटी काम आपण रज संक्रांतिर ब्रह्म मुहूर्त ही करिवार अछि। तेबे दर्शक बंधु, एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जदर अन्य माने भी एहा करि परिबे निज घरे। एबे दर्शक बंधु, आपण माने रज किपरि पालन करूछन्ते? आपणक पटे तो सजबाज निश्चय आरंभ होइथिबो एवं आपण समस्त को एवं आपणकर परिवारर समस्त सदस्य मानकु रजर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु, एही रज संक्रांति बा रज 4 दिन विशेष करी महिला माने एवं अविवाहित झियो माने कुआरी कन्या माने सजबाज होई मिठा पान खुआंती एवं पादरे अलता साज श्रृंगार होई पालन करिथांती। एही रज 4 दिन आमे धरित्री को आघात देई न थाउ। एही रज 4 दिन आमे माँ लक्ष्मी को कुहा जाय जे एही रज 4 दिन माँ वसुधा को आघात दिया जिबा उचित न थाए। तेनु एही रज 4 दिन आमे माने एसबु बहुत किछि नीति पालन करे थाउ। विशेष करी परिबा भी कटा जाय न थाए एवं रात्रि समय अन्न भोजन करा जाय न थाए। दिन दी पहरे सोईबा भी मन करा जाय थाए। एही सबु नियम रजर 4 दिन प्रत्येक विवाहिता महिला पालन करिथांती। रजर 4 नंबर दिन जहाँकि 17 जून बसुमती स्नान करा जाए। सेही दिन माँ लक्ष्मी को हळदी रे स्नान कराई माँ को नूतन वस्त्र पिंधाई भोग दिया जाए। प्रथमे दिया जाए जहाँकि मुग को रात्रे भिजा जाई सेथिरे आंब एवं गुड़ पकाई माँ को भोग लगा जाय थाए एवं दिन दी पहरे अन्न भोग दिया जाय थाए। यह प्रत्येक विवाहिता महिला प्रत्येक ओडिया घरर नारी माने बसुमती स्नान एवं रज 4 दिन अति सुंदर भाव पालन करिथांती। किछि जगह रे पूजा करबा पई भी मना करा जाय। एबे आपनक पटे कोन पूजा करबा पई मना करा जाय कि रज 4 दिन घरर महिला माने पूजा करंती नाही बोली कहिसंती। आपनक पटे एही नियम कोन चालु छ कि कमेंट सेक्शन रे निश्चय बतांतो। एबे दर्शक बंधु, आपण मानकु कहि रखुची जे आपण रज संक्रांति दिन क्यों काम करिवे जा द्वारा कि वर्ष सारा माँ लक्ष्मीकर कृपा आपणक ऊपर वर्षिबो। प्रथम कथा तो आपण रज संक्रांति दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी जिवे। केवल गोटे दिन आज्ञा एवं से दिन रविवार भी पड़ुअछि। बेसी काम भी आपणक से दिन करिबा पई नाही। केवल दुईटी काम ब्रह्म मुहूर्त प्रथमे ब्रह्म मुहूर्त उठिबे एवं निजर मुख्य द्वार को गोबर पानी पकाई भल भाबरे सफा करिवे। टिके भी हो पछे गोबर पानी सिंचन करंतो एवं भल भाबरे सफा करंतो एवं जेतेबेले निजर मुख्य द्वार को भल भाबरे सफा करदेबे आपण कोन करिवे। रंगोली तो एमिति आपण माने पकाउचंदी, किंतु आज एक चमत्कारी रंगोली आपण को पकाइबार अछि। जेपरि कहूजी सेही परि भाबरे ही पकांतो। देखिबे वर्ष सारा किपरि आपणकर धनर आगमन हबो। कौन करिवे? रंग मुरुज उपरे हलदिया मुरुज, रंग मुरुज उपरे हलदिया मुरुज एमिति करी एक रंगोली तैयारी करिवे ना जेउथरे रंग मुरुज प्रथम हबो तापरे हलदिया मुरुज हबो पुणी हलदिया मुरुज उपरे रंग मुरुज दुई पटे एही परी भाबरे एक झुटी अंकन करिवे बा रंगोली करिवे। किंबा आपण हलदिया रंगोली उपरे एक रंग मुरुज पकाइबे। एमिति एक रंगोली प्रथमे हलदी कलर जो रंगोली थाए सेथिरे करिवे, ता उपरे रंग मुरुज पकाइबे। आपण विश्वास करिवेनी एही मुरुज पकाइबा परे आपणकर किपरि वर्ष सारा धनर वर्षा हबो। एही उपायटी आपण माने विशेष करी घरर महिला माने निश्चय करंतो। एही दुईटी काम निजर घरर मुख्य द्वार रे काली आपण माने निश्चय करंतु। जमा भी एही सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही।
ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ରଜ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେ ନା ନିଜ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନ ସାଜସଜରା ହୋଇଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଯେହେତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବସୁଧା ଦେବୀଙ୍କର ରଜସ୍ଫଳ ଆସିଥାଏ, ଏହି ଦିନ କିଛି ନିୟମ ବି ମାନିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏହି ନିୟମକୁ ଆଉ କେହି ବି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଏହି 4 ଦିନ ନିଜେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ଏହି 4 ଦିନକୁ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭୁଲଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ରଜ ସମୟରେ କେବେ ବି ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଏହି ରଜ ସମୟରେ ପରିବାକୁ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଜ ସମୟରେ ପରିବାକୁ କଟାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ପରିବା କଟାକଟି ଘରର ପୁରୁଷମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ନା ରଜ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜେ ନେଲକଟରେ ହଉ ବ୍ଲେଡରେ ହଉ ନଖକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଜ ପୂର୍ବରୁ ସଜବାଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ରଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରଜ ସମୟରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହିଁ ହିତକର ହବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 4 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏହି ରଜରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହାକି ଲୋକବାଣୀ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ରଜ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ନାରୀ ଋତୁମତୀ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ମନେ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ରଜ 4 ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂତନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ପାଦରେ ଅଳତା ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଝୁଲଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଝୁଲଣ ପକାଇ କରି ଖେଳନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମିଳିମିଶି କରି ପାଳନ କରିବା ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଟରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ବତାନ୍ତୁ। କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଟେ ବି ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଅମାନେ କବାଡି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ନିଜ ଘର ଭିତରେ କଉଡ଼ି ବି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ତାସ ଖେଳାଯାଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳି କରି ଏହି ରଜ 4 ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ଦିନ ଯେହେତୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଇ ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ରଜରେ କୌଣସି ନୂଆ ଗଛ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଲଗାଇବେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏହି 4 ଦିନ ଭୂମିକୁ କ୍ଷେଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଭୂମିକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ରଜ 4 ଦିନ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରକ ଅଟେ। ରଜ 4 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡରେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ନା ରଜର ରାତିରେ, ରଜ 4 ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ